আপনি কোন জায়গা থেকে আসছেন? अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान मुल्तान से हूँ और मैं पूरा बांग्लादेश घूमने के लिए आया हूँ। और मैं क्या बोलते हैं मदारीपुर, चिटागोंग, उसके बाद कुआकाटा, ढाका, तो ऐसे बहुत सी जगह पे घूम के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं रसाई में जा रहा था, तो रास्ते में नटोर ज़िला है ये হ্যাঁ, ज़िला, নাটোর জেলা। नटोर ज़िला, तो यहाँ पे रुका, आपस से बात किया, अच्छा लगा। तो আপনার নাম? मोहम्मद रफ़ीक और मेरा यूट्यूब चैनल है रफ़ीक एलएस। तो मैं ऐसे व्लॉग बनाता हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेके। और पूछिए, তো फिर एडिट करना। ভাইয়ের ভিডিও অবশ্যই সবাই দেখবেন এবং ভাই কেমন লাগছে, এখানে এসে কেমন লাগছে? আমার এত ভালো লাগছে, আমি বাংলাতে বলি, বাঙালি বাংলাদেশি মানুষ যেন বুঝতে পারে। আমার এত ভালো লাগছে, আমি চাই যে আমি বাংলাদেশে থেকে যাই আর পাকিস্তানেও যাই না, কারণ বাংলাদেশ খুব একটা সুন্দর দেশ। আর এখানের মানুষ অনেক ভালো। আমাদের ভাষাতে বলে মেহমান নওয়াজ, মেহমান নওয়াজ মানে অনেক মেহমান নওয়াজ মানুষ এখানে। আর অনেক ফ্রেন্ডলি, আমি যেখানে যাই সবাই বলে আসো আপনাকে চা খাওয়াই, আসেন আমার সাথে খানা খান। তো অনেক ইজ্জত আর অনেক আদর দেয়, তো অনেক ভালো। আমি বাংলাদেশি মানুষকে খুব ভালোবাসি আর আমি বাংলাদেশকেও খুব ভালোবাসি। আই লাভ বাংলাদেশ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভিডিও কাটো।